ঘন্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো ব্যাপারটা। So let them visit it. We are not opening the door. Please try to understand us. I request you, ma'am. Please. একটু সময় দেখছিলেন তো यदि हमें कोई मैम आई एम लिटिल बैड इन बंगाली मैं हिंदी में बोल रही हूँ। अगर यहाँ पे इतने सारे गाँव वाले हैं इनमें से अगर 100 लोग हैं 50 लोग बीमार हो उनको पानी नहीं मिल रहा। आपने सोचा है क्या? आप अभी उधर सीजर के रोगी आ रहे हैं वो ऑन द वे उसको बोल रहे हो। यहाँ पे जो पड़े हैं जो 7 दिन से जिसको पानी नहीं मिल रहा है उनको क्या होगा? Don't you think so that I am taking time to take a step? I can see that, but we want to transform a right here. Then we'll Let them stop the work. Then we can open the door. हाईवे रेल ब्लॉक করে রাখছে তো স্যার আমরা যে জল পাইছি হাইওয়ে লাগে নিয়োগ লাগে Sir, if this is highway, then why it's not like seen? ব্লক ইজ ব্লক Why? কালকে থেকে আইতাছে স্যার এখন আইছে। যারা কাজ শুরু করে স্যার ম্যাম ইঞ্জিনিয়ার খাই গঙ্গানগর তো খাই স্টাফ খাই ওই যে টিলার উপরে থাকে এটা কেমনে জল দিবা हमने उठा ले जब मैं यहाँ पे पिछले 7 दिन से आई हूँ। मैं पुणे में रहती हूँ बट मेरे वेकेशन चालू है बोल के मैं यहाँ पे आई हूँ। बट मुझे इतना बुरा लगता है यहाँ पे आने के बाद कि मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से यहाँ पे जब आती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि इनकी सिचुएशंस देख के लाइट नहीं है पानी नहीं है। इंसान की एक नेसेसिटी होती है पानी वो भी नहीं है यहाँ पे। तो कितना मतलब हार्ड लाइफ चल रही है उनकी और उधर सिटी लाइफ इतनी अच्छी है कि वो वेस्ट कर रहे हैं और इधर ऐसे भी सिचुएशंस है जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता एंड लोग उन सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट है जो यहाँ पे वो नेता बने हुए हैं। तो इसी कारण से हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक किया है क्योंकि हमने कल जाके एक एप्लीकेशन डाली थी वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो अभी उन्होंने बोला कि कल हम आ जाएंगे आप चले जाओ। तो आज हमने वापस रोड ब्लॉक किया है क्योंकि एप्लीकेशंस तो लिया नहीं और आए भी नहीं। तो अभी उनका आने का वेट कर रहे हैं देखते हैं क्या होता है। इन लोगों ने मना क्यों किया? उन्होंने बोला हम आ जाएंगे आपको पहचान वाले हम आ जाएंगे आके ठीक कर देंगे। कितना दिन हुआ अभी तक? इतना दिन तो बारिश भी थी तो हमने भी ज़्यादा उनको नहीं बोला। हमने सोचा कि लाइट नहीं है तो मे भी बारिश की वजह से नहीं आ रही है बट अभी तो सब सूख चुका है। अभी पानी कहाँ से आएगा फिर? अभी तक आया है क्या नहीं नहीं अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आया है ना ही पानी आया है। ये हाल वैसे कब से है कौन सा पिछले 7 दिन से 26 ना पहले यार वो भी था हाँ क्या पहले भी हुआ था एक 10-15 साल पहले ऑलमोस्ट लाइक 2011 ऐसे को तब भी एक बार रोड ब्लॉक हुआ था सेम रीजन लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया गया फिर उसी टाइम आके সলিউশন হিসেবে আমরা যে চাই ট্রান্সফরমার সলিউশন হইতো না না আমরা জায়গাতে যাইতে লাগবে সলিউশন হিসেবে স্যার ট্রান্সফরমার আনু কাজটা শুরু করুন। আমরা ইন্স্যুরেন্স দিছি তো আপনারা এটা আমরা বিশ্বাস কেমনে করতাম স্যার? Sir, তারা যদি accept করছে না আমরা have to come before you After 2 hours. before you guys they should have come here. They are not here yet. We can see you guys, we can see the madam, but those people are not here yet. Not here. Why? The main people with whom we have our problems, they are not here yet. They haven't accepted the application also. They told us that we'll come and fix it. Where are these people with whom we have our problems? So it is better They haven't accepted this because they thought that we will stay quiet. That's the reason. ম্যাডাম অলরেডি কথা হইছে তারা এসুরেন্স দিছে যে উইদিন 2.5 আওয়ার্স Nobody can see them. They haven't accepted this because they thought that we will stay quiet. But we won't. Public won't stay quiet nowadays. ঠিক আছে বিগত এখানে যখন একটা রোড ব্লক হয় দেন আমার ভিডিও আমরা সবাই প্রশাসন সবাই আমরা আসার পর যেটা আমরা শুনলাম এখানে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম আছে ট্রান্সফর্মার। তো এখানে যারা পিপলস তারা লোকাল যেটা আছে টিসিএসএল-এর যে অফিস আছে আমবাসাতে সিনিয়র ম্যানেজার ওখানে তারা একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে গেছিলো স্টার্টে। তো নেওয়া যাওয়ার পরে ওখান থেকে তারা এটা রাখছে না নেগেট করছে। এই কারণে এখানে পিপল যারা আছে মানে এখানে যারা রেসিডেন্ট যারা সবাই একটু উত্তেজিত যে কেন রাখছে না 7 দিন যাবত এটা বন্ধ ইলেকট্রিসিটি নাই।
ইলেকট্রিসিটি নাই দেখা এখানে ম্যাক্সিমাম বাড়িতে মোটর আছে, তাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটি যা যা আছে হোয়াট এভার, তারা সব সেই মোটর দিয়ে করে, কিন্তু উইদাউট ইলেকট্রিসিটি এটা পসিবল না মোটর তারা চালা। আর যখন ইলেকট্রিসিটি আসে খুব লো ভোল্টেজ, যেটা ওনারা আমাদের সাথে শেয়ার করলো, এই কারণে ওনারা রোড ব্লক করছে। আমরা কন্টিনিউসলি ট্রাই করছি, ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে রোড ব্লক করে তো সমাধান হইতো না, বেটার আমরা অ্যাপ্রোচ করি। দেন আমরা সম্মিলিত অ্যাপ্রোচ করার পরে জাস্ট কিছুক্ষণ আগে ট্রান্সফর্মার ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে আইছে, তো আসার পরে এখন আমরা রোডটা ক্লিয়ার করছি। তারপরে এখন আমরা চাবো যে এটা ইনস্টল হয়ে যায়, যাতে এখানে মানুষজনের রিলিফ থাকে। কত ঘন্টা রোড ব্লক ছিল? হ্যাঁ, কত ঘন্টা রোড ব্লক ছিল? ঘন্টা বলতে প্রায় অ্যাপ্রক্স 2.5 ঘন্টা তো হইব। এটা কি জাতীয় সড়ক? জাতীয় সড়কে আমরা অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করছি, এটা তো করা যায় না, যে কোনো কিছু নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে হয়, স্টাবলনেস করে থাকলে হয় না। বাট সামহাউ ওদের কিছু লোক কিন্তু স্টাবলনেস দেখাইছে, বাট আফটার অল দ্যাট ওনারা বুঝছে, দেন ক্লিয়ার। 1-2 ঘন্টার মধ্যে ঠিক হয়ে যাবো ব্যাপারটা।